नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी उसका उन्वान है नेक इंसान पर आज़माइश। जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आए या कोई भी ऐसा वाक़या जो आपको अपसेट कर दे या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो, तो समझ जाइए कि ये आपकी ज़िंदगी का इम्तहान है। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बनाई इसलिए है कि लोगों को इम्तहान में डाला जाए और फिर परखा जाए कि कौन इस इम्तहान में कामयाब होता है और कौन नाकाम। अब जब हमारा टेस्ट शुरू हो गया तो देखना ये है कि उस पर हमारा रद्द अमल क्या होता है, हमारा रवैया क्या होता है। एक बात, जैसे कभी आप रोड पर निकले तो आपका कोई मसलन आप अगर रोड पर निकलते हैं तो रोड एक्सीडेंट हो गया, ना तो जो शख्स गाड़ी के सामने आया उसकी कोई अटेंशन थी कि वो गाड़ी के आगे आए और ना आपकी मर्ज़ी थी कि आप उसको हिट करें। बस ये एक हैपन था, एक वाक़या था, ये एक्सीडेंट होना था, वो हो गया। अब यानी आपने ये सोचना है, सबसे पहली बात जो आपके ज़हन में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी और जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हो गई। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला कब किसी भी मामले में हमारे लिए बुरा नहीं सोचते या हमारे साथ बुरा नहीं होता। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये हादसा हमारी ज़िंदगी में होना था, इसलिए ये हादसा हो गया। कुरान में है, और तुम चाह नहीं सकते मगर वही कुछ जो रब्बिल आलमीन चाहे। यानी एक बंदे की चाहत होती है और एक अल्लाह ताला की चाहत होती है। होता क्या है, जो अल्लाह की चाहत होती है और होना भी वही होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, क्योंकि वो रब है। अगर हमारी चाहत और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना शुरू हो जाए तो फिर ये जो दुनिया है इसका निज़ाम, इसकी जो तरतीब है उसमें रद्द बदल होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाज़ दफ़ा हम खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ वही होता है जो अल्लाह की चाहत होती है। यानी हम जो कुछ चाह रहे होते हैं अल्लाह ताला की चाहत भी उसी में होती है और हमारे साथ वो वाक़या पेश हो जाता है और हम उसको खुशी से कबूल कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ात ये होता है कि हमारी तो चाहत होती है लेकिन उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती और फिर वो नहीं होता हमारे साथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि जो अल्लाह की चाहत है उसी में हिकमत है, उसी में बेहतरी है और उसी में हमारे लिए फ़ायदा है। मसलन हम नहीं चाहते कि हमारा कोई करीबी, कोई अजीज़ में रिश्तेदार हमें छोड़ कर जाए, लेकिन उसके मौत का वक्त मुकर्रर होता है, उसने हमें छोड़कर जाना ही होता है। उसमें हमारी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, बस उसका वक्त मुकर्रर था, वो अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह के पास वापस चला गया। तो ये अल्लाह की चाहत थी और हमें इस चाहत को कबूल करना पड़ता है। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए, हालांकि दोनों बाप बेटे में बेहद प्यार था, आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि एक बाप से एक बेटा जुदा हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, ये तो अल्लाह का हुक्म था और जो कुछ अल्लाह का हुक्म है उसको हमें मानना चाहिए। कुरान में है कि तुम जल्दी मिलने वाली चीज़ से मोहब्बत करते हो और जो बाद में आने वाली है इसको छोड़ देते हो। यानी हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ मिले, यानी नकद मिल जाए, क्योंकि जो चीज़ हम नकद लेते हैं शायद उसमें इतनी खूबसूरती ना हो या फिर वो इस काबिल ना हो, लेकिन जो बाद में हमें थोड़ी देर में मिलने वाली है उसमें बहुत बड़ा राज पोशीदा हो और वो ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी सारी ज़िंदगी संवर जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी में गलत फ़ैसले करते हैं और जल्दी ले जाने वाली चीज़ों पर खुशी करते हैं, लेकिन जो बाद में हमें जो चीज़ मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वक्ती तो एक सदमा था कि वो अपने बाप से जुदा हुए, लेकिन अगर वो बाप से जुदा ना होते, उन्हें उनके भाई कौवे में ना फेंकते, तो वो शहर मिस्र में ना पहुँचते। वो शहर मिस्र में पहुँचे और फिर एक मिनिस्टर के घर रहे जहाँ पे उन्होंने तरबियत सीखी, उठना बैठना बोलना चालना सब सीखा। फिर उसके बाद वो जेल खाने में गए। जेल जाना भी एक बहुत बड़ी सज़ा थी, लेकिन उसमें भी एक हिकमत थी अल्लाह की, अल्लाह का कोई फ़ैसला था, अल्लाह ताला ने उनको कोई मकाम देना था, इसलिए उनके साथ ये सारे रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन जो मंजिल मिलने वाली थी वो बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
خوبصورتی بھی دی، ان کو نبوت بھی دی، ان کو اچھا اخلاق بھی دیا، اور ان کو جو ہے وہ دنیاوی حکومت بھی دی. یعنی جو ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو ملے وہ ہر چیز اس انسان کو ملی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ہر چیز ملی جو ہر انسان اپنی زندگی میں خواہش کرتا ہے. ان کو یہ چیزیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی، بہت کٹر راستے اختیار آئے ان کی زندگی میں، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان کو سر انجام دیا، اور پھر وہ اس بلند مقام پر پہنچے. بہت سے انبیاء علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگیوں پہ نظر دوڑائی جائے تو ان کی آزمائشیں بہت سخت تھی، اور ان سخت آزمائشوں کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی تکلیف دہ صورت میں ڈال دیتے ہیں، ایسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہوتی ہے، ہمیں ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے مہربان نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، پھر ہماری حفاظت کی، اور پھر ہمیں وہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم پر مہربان رہیں گے. یہ ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یا ہماری برداشت اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم پر ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تو زندگی ختم ہو گئی، اب اس نے تو آگے نہیں چلنا، ہماری تو ختم، بس ہم اب آگے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں گزاریں گے یا خوشی کا نہیں آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس پریشانی کے پیچھے بہت بڑی خوشی جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر غمی کے ساتھ جو ہے وہ خوشی ہے. اب ہمارے ساتھ کچھ ہماری سوچ کے پہلی بات یہ کہ انسان پہ جب کوئی مشکل آئے تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ یہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اس پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم حکمت نہیں سمجھتے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے. ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ اچھے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے تو شاید ہماری تقدیر میں جو باتیں لکھی ہیں وہ تو نہ ٹل سکیں، لیکن ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے، جو ہمارے اندر جو گھٹن ہوتی ہے، جو ہمیں ہر وقت پریشان رکھتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا، ہم پاگل ہونے لگے ہیں، وہ چیز اگر ہم نماز، روزہ، اللہ پہ اعتماد، توکل کریں گے تو یہ چیزیں اس میں کمی کر دیں گی، اور ہم اپنی زندگی کے جو دن ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ توکل پیدا کریں جو ایک مومن انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ پر توکل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.